কিন্তু ମୋ ହାତରେ ତ ଟିକେଟ ନାହିଁ ନା। ଟିକେଟ ଦଳର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେବେ। ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉଚିତ ସେ ତାକୁ ବୁଝିବେ କୋଉ ଲୋକ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ସେ ଯାହାକୁ ଉଚିତ ଭାବିଲେ ତାକୁ ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଆସିଛି, ହଠାତ୍ କି ଦଳ ଟିକେଟ ପାଇଲେନି, ମତେ ମନ ଖରାପ ହବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆମେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଯିଏକି ବିଜେପି ଧାଡ଼ିରେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଆଶା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଲବି କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଶା ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଟିକେଟ ଘୋଷଣା କରିଛି, এই ଟିକେଟକୁ ଭୋଟର ମାନେ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ସେଇ କାମାକ୍ଷାନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦେବଦତ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କଣ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟର ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ରଖିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍ କଣ କହିବେ, ଦଳ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରୁ ବିଜେପି ଦଳ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟ ଘୋଷଣା କଲାନି, କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ଟିକେଟ ପାଇଁ ଭୋଟର ମାନଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ଯେ କି ଆପଣ ଟିକେଟ ପାଇଲେ ଲଢିବେ, ଠିକ ଭାବରେ ଲଢିବେ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଘୋଷଣା କରିଛି, କଣ କହିବେ? ମୁଁ ଦଳର ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ। ମୁଁ 2018 ମସିହାରେ ଦଳରେ ଜଏନ୍ କଲି। ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଏବଂ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୁଁ ଦଳରେ ଜଏନ୍ କଲି। ସେଇ ଦିନଠୁ 18 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ହଉ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା ଟିକେଟ କଥା। ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଦଳ ଯାହାକୁ ଉଚିତ ଭାବିଲା ତାକୁ ଟିକେଟ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଭୋଟର ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନେତା ଗୋଟେ ଭଲ ନେତାଟା ବାଛିଥିଲେ, ବିଜେପି ଲାଇନରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ସେ ଅନେକ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଖୁସି ଥିଲା ଯେ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, 20 ବର୍ଷର ବିକାଶକୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଦେଖିଥିବେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟର ମାନେ ସେଇ ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଟିକେଟ ପାଇଲେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଟିକେଟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଭୋଟର ମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏ ନେଇ ଟିକେଟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଟିକେଟ କରେକ୍ସନ କରାଯାଏ ବା ଟିକେଟ ବଦଳାଯାଏ, ଆପଣ କଣ ଲଢିବେ? ये एक हाइपोथेटिकल प्रश्न। दल अलरेडी टिकेट डिक्लेयर कर सारी। दलर शृंखलित सभ्य हिसाब से आम ग्रहण करवा उचित। बाकी रहा भोटर मान जो मानसिकता अच्छी, भोटर भाई भाई मानकर जो मो प्रति भल पाइबा अच्छी, जो आशीर्वाद अच्छी, ताकू पाथाय करी मोर राजनीतिक कर्म को जारी रखी। मोटू दल जो बेसिस टिकेट देइछि से बहुत मोटू अधिक योग्य। दल भरोसा कर दल शृंखलित कर्मी हिसाब से भोटर भाई बहन को अनुरोध करी दल समस्त निज निजर किसी भोटर भाई बहन निज निजर नेता अच्छा। मु किसी लोक किसी समय प्रभावित कर दीर्घ 25 वर्ष धरी कामाख्यानगर निर्वाचन मंडल में ओतप्रोत भाव जड़ित लोक सुख दुख ठिया मो व्यक्तिगत भाव में गुणिचमिश कर जी कम कर लोक असुविधा समय हो कि सुख दुख हो लोक भल पाइबा मो प्रति अच्छी स्वाभाविक अच्छी मुझे डिनाय कर मो हाथ तो टिकेट नहीं ना। टिकेट दल उच्च कर्तृपक्ष देवे। उच्च कर्तृपक्ष उचित से बुझे को लोक टिकेट पाई योग्य, से जहाँ उचित भाविले ताकू देवे। वर्तमान गोटे दल को आसी हठात कि दल टिकेट पाइले मत मन खराब हम स्वाभाविक। किंतु भोटर भाई बहन मान विशेष भाव मोर अनुभूत भाई बहन मान कहना चाहे जदि मत भल पाच दल को भी भल पाओ। हार जीत फैसला अलग कथा, किंतु दल काम करवा आम जो नेता आम दिए ठिया समर्थन कर। किंतु किछि लोक किछि भोटर मानक मन एक प्रश्न सृष्टि करुछि जेतेबेले बीजेपी दल पक्षर टिकेट पाइलेनी कहते माननीय केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी आदर्श दल जॉइन कर।
राजनीति क्षेत्र में टिकेट दबा नबारे जो आपंकर जो प्रश्न बुझेली जो असुविधा है विभिन्न समय विभिन्न दलर किसी पॉलिटिकल कंपल्सन्स अच्छी व्यक्तिगत नेता मान किसी व्यक्तिगत कंपल्सन्स अच्छी मुझे कंपल्सन से टिकेट पाइली मो पूरा शह शह कर्मी टिकेट पाई ना मुझे हतोत्साह नुह बहुत काम चलो राजनीतिक कार्यकला पूरा जोरदार चलो आगामी निर्वाचन चलो मुझे निजक सक्षम मन करुच्ची राजनीति में मंग धरिया सक्षम देखुले जहाँकि सीधा सड़क से कामाख्यानगर निर्वाचन मंडल ध्रुव पट्टनायक प्रतिक्रिया दूसरे सी सेमती जमी आगू लड़े जो बीजेपी में कम करेंगे देखा जाऊ ए खबर प्रसारण पर बीजेपी दल पक्षर कौन पदक्षेप नि देखा बाकी रहा ढेंकानाल भुवन दुशासन दृष्टि रिपोर्ट फोकस प्लस।